জগদ্দল বিধানসভার অন্তর্গত শ্যামনগরের এক্সাইড ব্যাটারি কারখানা বর্তমানে তৃণমূলের আইএনটিটিইউসির শ্রমিক সংগঠনের দখলে। দীর্ঘদিন ধরেই বিজেপি নেতা অর্জুন সিং এর প্রভাব এই কারখানা থেকে সরে গিয়েছে। এবার নতুন করে বিজেপি সমর্থনকারী মজদুর মোর্চা সেখানে সংগঠন গড়ে তুলতে গেলে বাধার মুখে পড়তে হয় কর্মী সমর্থকদের। এই পরিস্থিতিতে ভাটপাড়ার বিজেপি বিধায়ক পবন সিং অভিযোগ করে বলেন, কারখানা কর্তৃপক্ষ তৃণমূলের চাপে বিজেপি সংগঠনের অনুমতি দিতে চাইছে না। এমনকি এই বিষয়টি নিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হবেন বলেও জানান তিনি। অন্যদিকে বিজেপি শ্রমিক নেতা সঞ্জয় সিং এর বক্তব্য, তৃণমূল নেতারা এখানে ঠিকাদারি প্রথা চালাচ্ছেন। অপরদিকে বিজেপির একাংশের অভিযোগ, গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করে রাজনৈতিক প্রভাব খাটাচ্ছে তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন ও শাসক দলের নেতারা। सबको सामने आ जाएगा कि वर्कर अंदर से किसको ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, किसको ज़्यादा मान रहा है। तो इस डर से वो इलेक्शन ही नहीं करा रहे यहाँ। तो यही वजह से हमारा जो अभी नया पैनल जमा हुआ है जेएमएम का, बीजेएमएम का, तो उसको उन लोग मान्यता दे नहीं रहे। तो वो किसी भी तरह से सरकारी जो रूलिंग पार्टी है उसका तो आईएनटीटीयूसी का यूनियन है, तो वो किसी तरह से ऊपर में दबाव डाल रहे हैं मैनेजमेंट पे कि आपको इनका पैनल को एक्सेप्ट नहीं करना है। अगर ये एक्सेप्ट हो जाएगा तो फिर हम लोग के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। इसके लिए क्या एक्शन लेंगे आप? तो इसके लिए हम लोग आइन के थ्रू हम लोग जाएंगे। पहले तो हम लोग मैनेजमेंट के तरफ पास गए, पैनल जमा किया, मैनेजमेंट एक्सेप्ट नहीं किया। तो दूसरा रास्ता हमारे पास कि अगर हम कोर्ट की तरफ रुख अपनाएंगे और देखेंगे कोर्ट से हम लोग जजमेंट के लिए गुहार लगाएंगे कि किसका, क्योंकि सभी का यूनियन है वहाँ, कांग्रेस का भी है, सीपीएम का भी है, आपका आईएनटीटीयूसी का भी है। सिर्फ हमारा जब पैनल जमा होता है तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। तो यही एक कारण है जिसकी वजह से ये समस्या आ रही है। जितने कर्मचारी है वो कार्य भी कर रहे, एक तरफ भयभीत भी है। तो ये भयभीत इसलिए है कि वो भी डरते हैं कि अगर वो ओपनली हमारा सपोर्ट करेंगे तो हो सकता है उनको काम से बैठा दिया जाएगा। সব থেকে তো বড় সমস্যা এক্সাইড ইউনিয়নে এক্সাইড ফ্যাক্টরিতে 2 বছর পরে পরে ইলেকশন হয়। আজকে কিন্তু 10 বছর হয়ে গেছে একটাও ইলেকশন। এর আগে আমাদের ইউনিয়ন ছিল এক্সাইডে। আপনি চিন্তা করবেন না কি ওটা মলে ঘটককে দিয়ে ইউনিয়নটা ক্যান্সেল করানো হলো। সেই অনুযায়ী আমরা কেস করলাম হাইকোর্টে, কেসটা আমরা জিতেছিলাম। তারপরে এক্সাইড ইউনিয়ন ম্যানেজমেন্টকে এইভাবে চাপ দেওয়া হচ্ছে কি আমাদের ইউনিয়নটা রিওপেন করবে না। ওইখানে আইএনটিটিইউসির যে ব্যারেকপুরের প্রেসিডেন্ট, ব্যারেকপুরের এমপি পার্থ ভৌমিক, আবার সোমনাথ শাম, ভাই সুবোধ, এরা মিলে ওই মিলে ভিতরে এভাবে টোটাল যত কন্ট্রাক্ট আছে এরাই চালাচ্ছে। হলদিয়ায় আপনার ইউনিট আছে, একই মালিকের একই সেম, ওইখানে আমার ইউনিয়ন রয়েছে।